माझे नाव शंकर पुळजी. माझ्या वांगडा आसा सचिन भगत आणि सर्वेश होबळे. आम्ही आज मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचेर येयल्लेले एक मेमोरंडम सबमीट करपाक. तर इशू कितें आसा, लास्ट टायम हांगासर अभंग रिपोस्ट म्हणून एक प्रोग्राम जावपाचो आसलेलो आणि त्या प्रोग्रामाक परमिशन मागलेलें मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचेर. त्या टायमाचेर तेंचे परमिशन नकारलेलें अभंग रिपोस्ट प्रोग्रामाचें. आतां तेच्या उपरांत आतां 25 आनी 26 तारखेक टुरिजम डिपार्टमेंटाचो एक प्रोग्राम आसा हांगासर, मुर्मुगांव समर फेस्ट म्हणून, आनी हेचे सगळे कडेन बोर्ड लागलेले आसा. आनी दुर्दैव आमचे जे ट्राफीक सायन बोर्ड्स आहा ते सायन बोर्ड्साचेर हेंच्यांनी आपली एडवर्टिजमेंट केली आनी ते ट्राफीक सायन बोर्ड्स धापले. कितें ते आमी व्हिडियोच्या मार्फत आमी पुलिसांक सांगला, RTOकूय मेसेज पावले आनी ट्राफीक सेलाकूय मेसेज पावले. आयज आमी हांकां मेमोरंडम सबमीट करून आमी क्लॅरिफिकेशन मागला की बाबा रे, पयलीं तुमी परमिशन कित्याक दिवंक नासलेले आनी आयज तुमी परमिशन कशें दिता. आयज ज्या रोज सर्कल ग्रावंडाचेर, मुर्मुगांव रोज सर्कल ग्रावंडाचेर जो प्रोग्राम हो करूंक सोदता, ती एक कंजेस्टेड प्लेस. सायडीक GRB कॉलनी, लोकांची घरां आसा, पार्किंग अवेलेबिलिटी झिरो, पार्किंग अवेलेबिलिटी म्हणटा ती ना. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर तांकां परमिशन कशें दिलें हें आमी मुर्मुगांवच्या PIक विचारता. तूं तांकां परमिशन कशें दिलें? आयज जर तूं हांकां परमिशन दिलें जाल्यार तूं आयज सामान्य मुर्मुगांवकार जो प्रोग्राम करपाक सोदतात मुर्मुगांवान, तेंचेर तूं अन्याय करता मरे PI, तेंचेर तूं अन्याय करता PI. म्हणून आमकां हांगासर तुज्या पुलीस स्टेशना कडेन येवन आंदोलन करचें पडटा, रस्त्यार लोळचें पडटा. कित्याक तुमी तुमची मनमानी करता म्हणून. कोणा खातीर काम करता? मुर्मुगांवच्या MLA खातीर काम करता? खंयच्या राजकारण्या खातीर काम करता? काय चीफ मिनिस्टर सांगता तें आयकता? कित्याक ह्या प्रोग्रामाक चीफ मिनिस्टरूय येतलो, कितें मागीर टुरिजम मिनिस्टरूय येतलो, कितें आनी चेअरपर्सनूय येतलो गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो. सो आयज इतले व्हडले डिग्निटरीज येताना तुमी हे परमिशन कशें दिलां न्हू तें आमकां सांगपाची गरज आसा. फाल्यां सकाळीं थंय जर कितें बरें वायट जालें, ह्या मंत्र्यांकडेच कितें बरें वायट जालें जाल्यार तो PI जो आहा मुर्मुगांव पुलीस स्टेशना वयलो, तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता मरे? ही तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. तूं विचार करपाक जो आसलो परमिशन दिताना तांकां. जर तांकां परमिशन दिला न्हू जाल्यार पुलीस स्टेशना सायडीक येदी मोठी जागा आसा आनी थंयसर पार्किंग अवेलेबिलिटी बीन सगळी अवेलेबल आसलेली, सगळें सिस्टमॅटीक तुका दिल्लें, जाल्यार अभंग रिपोर्ट प्रोग्रामाचें परमिशन कित्याक कॅन्सल केलें? आयज सेंट फ्रांसीस झेवियराचे प्रोटेस्ट चालू आसा, तेचेर टिका जाल्लेली आहा, चुकीची टिका जाल्लेली आहा म्हणून प्रोटेस्ट चालू आसा. आयज वास्को पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी आसा, लोक जमलेले आसा, ते प्रश्न विचारतात ह्या प्रशासनाक. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर हे असले प्रोग्राम करप योग्य? आतां आयज 23 तारीख, फाल्यां 24, परवा प्रोग्राम कितें शेनवार आयतार, हे योग्य? म्हाज्या हिसपान जाल्यार योग्य न्हू. खंय तरी हे सरकार चुकता, आमचो मुरगांवचो आमदार परत चुकता. तूं चुकता आनी चुकता परत. सुदरोंक सोदिना. दादागिरी करपाची बंद कर. तूं स्वता सांगला आमकां की आपूण कोण तो. कितें दादागिरी करपाची बंद कर. जर तूं दुसऱ्या पार्टीक परमिशन दिना जाल्यार तुका सुद्दां तें परमिशन मेळोंक जायना. आनी हेची दखल सरकारान घेवंक जाय, मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनान घेवपाक जाय की बाबा रे, परमिशन हें कशें दिलां. आमी तुका आयज बरोवन दिल्लेलें आहा, सबमीट केल्लेलें आसा. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार तूं आमकां ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवंक जाय आनी परत आमी ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुजे कडेन मागपाक येतले. लायटली घेवं नाका. कितें आमची रिक्वेस्ट आहा ती एक्सेप्ट कर आनी आमकां उत्तर दी. आमी उत्तराक रावतले. देव बरें करूं.